Dragi moji gledatelji, danas ću vam govoriti o najgorim namirnicama koji značajno uništavaju prirodni kolagen u vašemu tijelu i iste perspektive značajno narušava vaše zdravlje. U velikom broju slučajeva vi ćete kolagen povezivati sa zdravljem kože i naravno kada uništavate prirodni kolagen organizma vi ćete imati puno više vidljivo starenje, nastanak bora, međutim kolagen radi puno više od samo zdravlja kože. Kolagen je najčešći protein koji se nalazi u ljudskom tijelu. Zapravo čini oko 25 do 30% svih proteina u tijelu. To je bitna komponenta kostiju, kože, mišićnog tkiva, tektiva, ligamenata, zuba, kose, noktiju, hrskavice, krvnih žila i kralježaka. Drugim riječima, bez kolagena jednostavno ne možemo preživjeti. Dakle, praktično sve što čini naše tijelo i što nas čuva funkcionalno u našem organizmu, ajmo reći tako, spaja, je kolagen. I sve ovo što sam nabrojao, kada nemate aktivnog kolagena, situacija se značajno pogoršava. I sa kostima, i sa mišićima, i sa zglobovima, sa kosom i sve ostale perspektive. U tijelu postoji preko 28 različitih vrsta kolagena, ali 90% je kolagen tipa 1. Koža, organi, kosti i tetive su sastavljeni od ovoga kolagena. Također je to vrsta kolagena koja pruža elastičnoj našoj koži. Ovaj protein je u biti ljepilo koje drži naša tijela na okupu. A kada postoji nedostatak u proizvodnji kolagena, što se događa recimo kada starimo ili jedemo jako loše namirnice, vrlo je lako vidjeti nus pojave manjka kolagena. A nama kolagen itekako treba. I što je još naravno interesantnije, što smo stariji, proizvodnja kolagena u našem organizmu sve više pada i ukoliko želimo očuvati naše zdravlje i naše zapravo bitne funkcije naših organa, nama kolagen itekako treba. Isto tako možemo reći da je jako bitan dio našeg imunološkog sustava, čak se nalazi u probavi, izvanredno je bitan za kontrolu tjelesne težine, štiti funkciju srca, poboljšava funkciju jetre, detoksicira tijelo, čak ublažava anksioznost, uravnotežuje razinu hormona, usporava procese starenja, dakle puno toga nam radi kolagen. Ja mislim da veliki broj vas za to nikada nije ni znao. Međutim, vi ćete najčešće povezivati kolagen sa vidljivim znakovima starenja. Što vas vidljivo stari i uništava kolagen? Prvo vam je šećer. Sve na bazi šećera što možete zamisliti, posebno na bazi prerađenog dodanog šećera, kompletno uništava kolagen vašeg organizma. Iz te perspektive morate iz svakodnevne prehrane izbaciti kolače, kekse, čokolade, slatke namaze, džemove, slatke umake, sokovi, energetska pića, ledeni čajevi, voćni jogurti, kroasane, vafli, peciva, pahuljice za doručak, sladoledi, bomboni, kave za van, zaslađivači za kavu, nadjevi za kolače i slastice, sirupi iz dućana, gotova tijesta za kolače, peciva, mafini, gume za žvakanje, šećer je u svemu i puno više nego što sam ovdje sada nabrao. Dakle, ukoliko redovito konzumirate šećer iz svih mogućih perspektiva, kolagen prema dolje. I ne samo kolagen, nego kompletno uništavate vaše zdravlje, a danas specijalno govorimo o kolagenu. Druga perspektiva biti će proizvodi od bijeloga brašna. Bijeli kruh, pizza, brza hrana, pogačke, većina pekarskih proizvoda, bijela tjestenina, bijela riža, kroasane, pite i slična vrsta perspektiva. Sve što u sebi znate da ima na bazi bijeloga brašna, isto tako bijele riže, bijele tjestenine, uništava, smanjiva kolagen u organizmu, a to itekako želite izbjegavati. Dobro, moji dragi gledatelji, dalje što vam želim reći, apsolutno morate izbaciti grickalice kao što su čips, krekeri, štapići, tortilje iz svoje svakodnevne prehrane. Ono što definitivno uništava kolagen vašeg organizma biti će nezdrave masnoće. Nezdrave masnoće se isto tako nalaze u svemu, specijalno u nezdravim uljima kao što su suncokretovo ulje, repičino ulje, ulje recimo od šafranike. Ista kategorija nezdravih masnoća spadaju majoneze, margarini, maslaci, vrhnja za kuhanje, razne vrste umaka, dakle to morate kompletno izbaciti. Praktično većina ili skoro svi konzervirani proizvodi koji nađete u dućanu i koji su duboko zamrznuti, apsolutno imaju veliku šansu pogoršavanja vašega kolagena. Alkohol moramo izbaciti iz svakodnevne prehrane i
Isto tako morate voditi računa da jako malo konzumirate meso, mesne prerađevine. Ono kada mi konzumirali organski proizvedeno meso, tu ne bi bio problem, međutim ovo meso i mesne prerađevine koje mi danas jedemo su izuzetno loše za organizam, specijalno za funkcioniranje kolagena. Govedina, svinjetina, janjetina, piletina, puretina, slanina, šunka, salama, hrenovke, pohano meso, roštiljano meso, hot dog. Ako redete imalo češće, uništavate kolagen. I to je dakle jako bitno za reći. Ovo je namirnice koje jednostavno morate izbjegavati. I sad kad sam nas kompletno nasekirao, jesam li tako, dati ću vam uskoro jednu emisiju o namirnicama koje su najbolje za funkcioniranje i proizvodnju kolagena. Tu ćete mi pričekati jedan drugi tjedan. A ovo želite izbjegavati ukoliko želite očuvati vaše zdravlje. Svi moji dragi gledatelji, kako vi čuvate prirodni kolagen vašeg organizma? Jeste možda vi primijetili da nešto vama negativno utječe? Na kolagen komentirajte dole ispod video zapisa. Ukoliko želite moje osobno liječenje od vaših bolesti i oboljenja na najbolji prirodni način, kontaktirajte moju ordinaciju, dogovorite termine liječenja i ja ću se, drage volje, potruditi izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I naravno, moji dragi gledatelji, dati ću vam izniman način kako ćete smanjiti rizik od nastanka bora. Imate puno vidljivog znakova starenja, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Mislim da će vam biti jako interesantno. Hvala što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.